des conditions de vie de ses habitants que de façon partielle. Considérant que le choix du modèle de développement touristique de l'île, axé sur le tourisme balnéaire de masse, n'a pas pu concilier l'accroissement des activités économiques à la sauvegarde de ses richesses historiques et naturelles. Considérant que ce forum est une initiative de la société civile de Djerba, ainsi que celle des autorités locales, afin d'établir l'état des lieux de la situation économique, environnementale et sociale de l'île. Considérant que la promotion d'un modèle de développement durable devient une nécessité urgente pour la sauvegarde du patrimoine naturel et historique de l'île. Considérant que le présent forum est une plateforme ouverte à toutes les composantes de la société civile. Considérant qu'après les 8 sessions entreprises dans les 3 ateliers de réflexion et de débat relatifs à la nécessité d'instaurer un développement durable dans l'île de Djerba, nous participants du forum de développement de Djerba, optant en ce jour 6 octobre 2012 la déclaration de principes suivants. Premièrement, la nécessité d'entreprendre des mesures urgentes afin de préserver le patrimoine existant de l'île de Djerba, promouvoir les conditions de vie de ses habitants, ainsi que poser la question environnementale comme priorité des autorités locales et régionales. Deuxièmement, l'application de toute urgence de la réglementation environnementale envers tous les contrevenants sans mesure de distinction. Troisièmement, la mise en place d'un organisme multipartite ralliant les acteurs publics, privés, professionnels et de la société civile ayant une mission de service public, la conception d'un modèle de développement durable prenant en compte les spécificités de l'île de Djerba en conformité avec l'agenda 21 local. Quatrièmement, la pérennisation du forum de développement de Djerba comme force de proposition. Cinquièmement, soutenir par tous les moyens d'initiative auprès de l'Assemblée constituante afin de faire adopter dans la prochaine constituante un statut administratif particulier aux îles habitées permettant d'attribuer à l'autorité insulaire autonome éluée les prérogatives réglementaires et fiscales les plus étendues, lui permettant la conception et la mise en application de son propre plan de développement durable. Merci et je laisse à Khaled Ben Yahya le dernier mot de projet. أنا بحقيقة bien sûr ما نطولش عليكم c'est juste quelques critères. Je ne vous cache pas l'état d'émotion que j'ai. Au début, lorsque nous avons pensé à ce projet, je ne pensais pas qu'il pouvait avoir la présence, les émotions, les travaux, l'engagement et toutes les équipes. Donc, tout d'abord, vous me permettez de نشكر كل الحضور اللي جاوا وحضروا وقعدوا نهارين كاملين يوري انه جربة عزيزة برشا في القلوب وكانت تحتاج فرصة باش انه الناس يتلموا مع بعض. لكن فما ناس بارتيكوليرمون خدموا وتعبوا وحضروا دي كونفيرونس دي زيتود دي زاناليز ماهمش من اليوم برك، اليوم عشرات سنين اللي خدموا فما دي زونيفرسيتير دي زاناليست قدموا لنا اليوم نزلنا نتاع الخدمه نتاعهم. حقيقه معناها صافي بليزير باش نشوف واحد دي كومبيتونس تونيزيان ولا جيريان كي سون كابابل دو بريزونتي حاجه في المستوى الرائع والخير. جو تري كونتون نشكرهم برشا على جيانهم على صبرهم على وقتهم على جهدهم، خاطر هذوك هما الناس الحقيقيين الكنز اللي احنا نجموا نبنيو عليه، وانا بثقه كبيره انه هذوما يصيرون معناها لو بيليي دو توت بروبوزيسيون دو ديفلوبمون لجزيره الجبل. لكن فما برشا ناس حنقولوا جنود الخفاء، ولكن يظهر لنا خفاء ولا حتى واحد. لكن الناس اللي حضروا البروجرام وسهروا عليه وتعبوا عليه قد ما نسميوا شويه طول كوميتي دورغانيزاسيون نتاع الفورم
انا واحد من الناس عشت معاهم احلى ايام حياتي. سوي تري كونتون اني عرفتهم وشهدت معاهم وخدمنا مع بعض. يعطيكم الصحه، فريمون سافي دو بليزير. معناها خدمه ديني دو ليل دو جيربا. سوي تري كونتون بور سو ترافاي. ان شاء الله يا ربي البدايه هذه، خاطر هي بدايه، تكون فرصه حقيقيه. on va passer à l'action. خاطر نوعدكم حاجه، نحاول لها الفورم هذايا سيسرا ان ديبار ودوتر فورم دون اون فورم يرضاو عليها الناس الكل. واذا كان معناها قصرنا في حاجه ان شاء الله تسامحونا، واذا كان عندكم اقتراحات هذا جرون بليزير. المستقبل ان شاء الله احسن هذه الجزيره. وندعوكم مره اخرى باش تحضروا معنا العشاء. ومرحبا بكم ويعطيكم الصحه. بالإحفاد رجع بالإحفاد مش الفرنكوفون والانجلوفون والطليان والعربي كلهم محظوظين نكلم ولا Não,